अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को सतो सलामत रखें। तरावी इशा वो रकात किन इशा 8 रकात मस्जिदन मज आज 8 वोल दिमान पाम कस 20 वोल दिमान 8 वोलिस 8 वोल वना हमिस 20 वोलिस इजन नमाज योर के 20 वोल वना 8 वोलिस इजन नमाज योर के। आज करो इथी पर जिक्र 8 रकात कुन मज शाह 8 रकात सब ती कुन जाय अख हदीस तशन अम साबित गसान यम सन 4 इमाम अमो तशन 8 रकात सबूत कुन जाय दितमत अम तो कईद वहां रकात। अगर बस पन्नस मालिस चकज पर 20 रकात सह वन मे पन मल तमिस वन कम सह वन मे पन मल आखिर कार वाता यह 4 इमाम नश हरमैन शरीफस मज 4 इमाम इमाम शाफी साहब, इमाम हम्बल साहब, इमाम मालिक साहब, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा अम 4 इमाम 4 इमामत यह साबित कोर्मुत 20 रकात हसा इमाम शाफी साहब फरमान मे हसा लोग पन्नस दौरस मज हरमैन शरीफस मज पारान 20 रकात नमाज। आज वनान नसा हम आज मदीनस मज पारान 8 रकात, आज मक्का मुअज़्ज़मस मज पारान 8 रकात यार अति पारान क्या परो सह आज मानन मक्कस मज 8 रकात तो मदीनस मज 8 रकात अत आज हुज्जत बनेमत ये क्या तम वक्त इमाम शाफी सोम काबा शरीफस मज मदीना शरीफ हरमैन शरीफस मज नमाज 20 रकात पर तथ पे मानन इतना बड़ बार इलम अमन इनकार कर क्या तम काब शिने चे याद इन 20 रकात नमाज तक पारान मदीना पाकस में 20 रकात नमाज पारान तमाम आलिम इस्लामस में 20 रकात नमाज पारान। आज वन ना हरमैन शरीफस मज पारान 20 रकात मदीना पाकस में पारान हरमैन शरीफस मज पारान 8 रकात तो हुत्तिश पारान 8 रकात क्या चनिश ये हुज्जत बना क्या तथ पे नजर त्रावान कि 4 इमाम हंदिस दौरस मज क्या तम ब्रोह क्या पारान 20 रकात पारान। हजरत अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह पर इमाम आजम साहब अस वन तो साबित कुन जाय गसान नबी कायनातो कस रकात पारे। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह गौर सान बोझो 8 रकात पारन वालो गौर सान बोझो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह फरमावन हाँ हकीकत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन जाय साबित कि अम पर 8 या 20 रकात पारे बल्कि 3 दोन तरावी पर मगर हजरत अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह फरमावन इमाम आजम साहब फरमान बछुस न बित्ती मानान हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला बछुस न ईमाना बित्ती की बछुस न अमिस इनकार करन के अद हम कोर इनकार के अजुक मुजद्दिद पानस वनन वो 8 रकात पारन वो छ वनन बछुस मुजद्दिद। तमाम चनवे इमाम हजरत शाफी सबस पुसो हजरत यम 20 रकात कत आय साबित कुन जाय गसान तम वो दितमत हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अत पे कईद तम तो कोर इनकार कि कर इनकार तम वक्त मुजद्दिद तमन पे क्या कर तम बुजुर्ग कहें चोन मोल तम तक बुजुर्ग तम सुन मोल सत बुजुर्ग तम सुन मोल सत बुजुर्ग हाँ योतन वातान 4 इमाम तम तक बुजुर्ग योतन वातान साहबान तन हाँ तम तक बुजुर्ग आज रवा 14 सदी हुंद बुजुर्ग क्या चुना नेक तम कत बिचार तमन कत पेचान समझुन हदीस समझुन कुरान समझुन
اچھن کرن فلن مسجد مچ پران کس تان فلن مولوی چھ ییژا رکعت پران سہ بوڑ بار اچھن یہ کرن اچھ وشون ژورن امامن ہند طریق کیا اوس کن اچھن ثابت کین ژورو امامو کیا چھ 8 رکعت پرمت ژورو امامو چھ یتھ پہ برقرار روزن وہاں رکعتن وہاں رکعتن پہ روز قائم تو دائم ہاں وچھو تھی اخ روایت پیش کران حدیث پیش کران نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پر 8 رکعت حدیث مبارک چھ ٹھیک مگر سمجھن وول چھ غلط سہ ونان ژورن امامن توگن سمجھو یہ حدیث 14 صدی ہند انجینئر صاحب یہ سمجھا حدیث 14 صدی ہند یہ ڈاکٹر یہ سمجھا حدیث کیا ہمن ہندس پرنس کت ویلو چینس پرنس نا ویلو چینس پرنس چھ ویلو بہمہ پاس گسن وول یہ قرآن سمجھن وول کیا پران کت سمجھن وول تم نا سمجھن وول اجک ڈاکٹر پروفیسر ڈی سی ام ون 8 رکعت کیا نا قرآن سمجھن وول ہم کت سمجھن وول اگر بہ پرس پنس مالس ژے کتہ پوٚرُتھ 10 رکعت ون مےٚ ہیٚچھ نہٕ پنٕنۍ مٲلۍ تٔمِس ووٚنُس ژےٚ کیٛاہ مےٚ پنٕنۍ مٲلۍ یوٚتانۍ تہِ واتان چھِ ژورن امامن نِش یوٚتانۍ واتان چھِ صحابہ کبار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یا اتے پٮ۪ٹھ سلسلہ مٔنٛزی درٛاے 14 صدی ہٕنٛدۍ یِمو تُل بُلووُکھ ونان 8 رکعت ہسا چھِ حضرت امام شافعی صاحب فرمان مےٚ ہسا وٕچھ مےٚ ہسا پوٚر حرمینی شریفس منٛز 10 رکعت نماز اد آز پرنس 8 رکعت اس کیا اسے وابستہ چھن تمن سۭتۍ کیا تم نہ مانا پنن عالمن یما تت عالم چھ عالم چھن تت مانا کی تم چھن تت عالم تم گئی جاہل یم عربک لوک چھ تم چھ جاہل نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا آو تمن جاہل لوکن مز ان وجہ کیا چھ لوکن سور من تر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وشو نبی کائنات سے کس روی کرنا وچ نبی کائنات کو تا برداشت اس ام دین اسلام خاطر کذا سختی تج نت ہکے نا نبی کائنات بیک کن ملکس مز مگر سکیا ذاتی مز وجہ کیا چھ پور دنیا مز اگر جاہل لوک آسن وچ تم وشو کہ کم عرب جاہل جاہل سارم چھن کی مگر اکثر تتہ جاہل یمو یہ ختم کور 10 رکعت مدینہ پاک پر مکہ معظم 10 رکعت ختم کور تمن کیا دین اسلام داد تم کیا مانو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی حدیث مبارک چھ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرسک ماہ رمضان کن ٹائمس مز نہ بلکہ ماہ رمضان ونان امام بخاری صاحب اونمت ماہ رمضان کس یہ باب یت مز یہ حدیث مبارک تک کس باب ماہ رمضان باب چپٹر یعنی کہ امام بخاری صاحب انا یہ ماہ رمضان کی چپٹرس مز یہ حدیث پتہ یہ پرن وول آسان بے خبر جاہل ان پڑھ یہ ماہ رمضان کوئی چپٹر بلکہ حدیث تہ ات چھ منٹن مز پرا حدیث ژے پاے اس کوتا کال چھ لوگ حدیث پرنس اس کافی ٹائم لوگ 10 وار چھ وٲتمٕتۍ أسۍ ات حدیث پہ پرنس پہ یہ حدیث امیک دلیل کیا کہ یہ کیاز آمت تراویح ہندس چپٹرس مز کیاز اون امام بخاری صاحب کیاز اونن ات مز وجہ کیا مگر ات علم ضرورت سہ 5 منٹن کتاب پرا بنیاوکھ حدیث زان وول اس پور سانہ عالمو پور امو پور 10-15 ورین پیو حدیث سمجھن وہ بوزو کیاز اون ات چپٹرس راوی روایت کران اس پرس ماہ رمضان کس دورس مز ماہ رمضان کس ٹائمس مز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا توے چھ امام بخاری صاحب انا ماہ رمضان کس بابس مز تہ ترمت فکری اصل پٹھن ماہ رمضان کس دہن مز آو حضرت عائشہ صدیقس پرسن توے چھ انا امام بخاری صاحب یہ حدیث کت مز ات چپٹرس مز یہ ام اون بی کن بابس مز یہ کین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
خاص کانٛہہ عبادت حضرت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خصوص عبادت فرماون حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رمضان حدیث پرزو رمضان تو غیر ماہ رمضان اوس نبی کائنات سن یہ شروع ساس اوس 8 رکعت پران اہل سنت والجماعت نزدیک چھ ایوان تراویح پرن ماہ رمضان مز نکہ غیر ماہ رمضان مز مگر یم 8 رکعت پرن ور چھ امن چھ مے باسان ام حدیث تل اتنا فکری امن نزدیک چھ تراویح رمضان مز تو غیر ماہ رمضان کیونکہ یم آیم حدیث سمجھان چھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماوان نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اوس رمضان تو غیر ماہ رمضان مز 8 رکعت پران بی اوسس 3 رکعت تھاوان ست وتر چ حضرت عائشہ صدیق اگر حضرت عائشہ صدیق سن یکن آسہِ تٔمِس زیُن دیُتمُت خیال آسہِ یہِ چھُ تراویح تیٚلہِ آسہِ ووٚنمُت 8 رکعت ہسا چھِ تراویح پران ما تہِ ووٚن رمضان غیر ماہ رمضان دۄنوٕنی ٹایمن منٛز اوس نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پران کیٛاہ 8 رکعت امہِ تل توٚر یہِ فکری یہِ چھنہٕ تراویح کینٛہہ بلکہ یہِ چھِ تہجد کیونکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ تِمن پٮ۪ٹھ اوس تہجد فرض تِمن پٮ۪ٹھ اوس تہجد فرض امہِ سبہٕ ٲسۍ تِم کنٹِنیو 8 رکعت پران بیٚیہِ ٲسۍ تِم خفتنس ٲسۍ تِم وتر پران کینٛہہ تِم ٲسۍ پتہٕ تہجد یہِ وترٕچ 3 رکعت پران لاسٹس حدیث چھِ یِہوٚے مگر یِم چھِ امہِ آیہِ غلط سمجھان اگر تتہِ آسہِ تیٚلہِ ماہ رمضانس منٛز چھِ پران تِمو پرِ 8 رکعت تراویح مطلب چھِ رمضان تہٕ غیر ماہ رمضان دۄنوٕنی ٹایمن منٛز امہِ تل توٚر یہِ فکری یہِ چھنہٕ تراویح کینٛہہ تُہۍ چھِو لوٗکن بناوان بیوقوٗف تُہۍ چھِو زورٕ کران پانس خٲطرٕ جہنم تیار تُہۍ چھِو پانس خٲطرٕ زورٕ کران نار تیار کُنہِ جایہِ چھنہٕ یہِ ثٲبت کینٛہہ 8 رکعت کُنہِ جایہِ ثٲبت اگر کُنہِ جایہِ ثٲبت دِیِو تُہۍ کٔرِتھ اکھ حدیث مبارک کُنہِ جایہِ چھنہٕ سۄ تہِ ضعیف حدیث تہِ چھنہٕ اتھ متعلق ضعیف حدیث تہِ چھنہٕ وران چھُو تُہۍ 8 رکعت چھنہٕ کُنے ٹوٹل چھنہٕ کُنے مت کٔرۍتو پنُن ٹایم ضایع کینٛہہ اوترٕ أکِس جایہِ تٔمِس ووٚن مےٚ ژٕ کیٛازِ پرٮ۪تھ 8 رکعت ووٚنُن میچ اوس پاکستانس چلان امے موٗجوٗب پرٮ۪م مےٚ دوٚپُس بہٕ کیٛاہ کرٕ ووٚنُن پگاہ پر بیٚیہِ 9 رکعت مےٚ دوٚپمَس ٹھیٖک چھُ مےٚ چھِ تمہِ پتہٕ ووٚنُن ییٚمہِ دۄہ پاکستان لگہِ تمہِ دۄہ پرے بیٚیہِ بہٕ 8 وۄنۍ ژٕ ہاو یُس 14مہِ صدی 8 رکعت پران چھِ اہنٛد شیخ الحدیث چھِ ڈاکٹر پروفیسر انجینر گورنل بیٚیہِ عربٕکۍ یِم لُکھ مدیٖنٕکۍ یِم لُکھ مگر اسہِ نِش چھِ کیٛاہ قرآن حدیث زانن وٲلۍ کم 4 امام کُنہِ جایہِ چھنہٕ یہِ ثٲبت کِہیٖنۍ 8 رکعت بلکہ ثٲبت چھِ یہِ 12 رکعت ماشاء اللہ ربی کائنات تھٲیِن اسہِ پٮ۪ٹھ اتھ پٮ۪ٹھ قٲیِم تہِ دٲیِم بہرحال نیکسٹ ویڈیوس تانۍ کٔرِو انتظار السلام علیکم